You know, I'm kind of sick of this place. Let's go to the beach. Better. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly, with words and phrases occasionally defined in English, some pictures added, and with subtitles, and again at a more natural speaking speed with no definitions and none of the other help. The transcript will always be there though if you want it in the description. If you enjoy this, you can support us on Patreon at Latinitas Animi Causa. That link is also in the description. I'm a full-time teacher. Ilsa, co-founder of Latinitas Animi Causa, is a full-time student. We create these things and they bring us great joy, but our patrons on Patreon allow us to be able to do so, along with our full-time responsibilities. We appreciate anything you can do, and you can join us for the cost of only a cup of coffee per month and become part of a community of like-minded individuals who love ancient languages. We also post resources there that are exclusive for our patrons, videos, and other updates. Everything on this podcast, however, will always be free, so don't worry about that. Your support just allows us to do it a little bit better. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete, sodales. Haec series as Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de aestate loqui velim. I'd like to talk about summer. De aestate loqui velim. Si nostram seriem multum auditis, scitis me jam esse locutum de autumno, hieme et vere. Jam de aestate loquamur. Aestas est tempus anni callidissimum. Et aestate in Nova Anglia non solum est aer valde callidus, sed etiam est valde crassus, humid, thick, crassus. Crassetudo, humidity, crassetudo mihi nullo modo, in no way, not at all, nullo modo placet. Neque aer callidus mihi placet. Itaque facile intellegere potestis. You can easily understand. Facile intellegere potestis caelum aestivum non multum mihi placere. Aestas tamen mihi placet nam aestate magisteri otium et ferias habemus. Aestate multi homines, ob caelum callidum, actam petunt. They head for the beach. Actam petunt. In actis homines sub sole jacent et apericantur. They tan. Apericantur. Homines quoque mare ipsum petunt, et in eo natant. Mihi placet actam petere, sed diu in acta esse sub sole non possum, nam facile urror. I am burned. Urror sole. Aestate placet mihi multum montes ascendere, nam arbores me contra solem bene defendunt. Aestate placet mihi et meae familiae itinera facere. Quot annis, every year, quot annis aestate itinera facimus ad civitatem Virginiam occidentalem, West Virginia. Virginiam occidentalem, et comenticula Latina celebramus. Multi homines itinera aestiva faciunt, et Romani divites, rich, wealthy, divites quoque itinera aestiva faciebant. Saepe Romani divites actas petebant. Romani tamen pauperes itinera facere non poterant. Quid vos aestate facitis? Bene, iterum totam rem dicam Galerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de aestate loqui velim. Si nostram seriem multum auditis, scitis me jam esse locutum de autumno, hieme et vere. Jam de aestate loquamur. Aestas est tempus anni callidissimum, et aestate in Nova Anglia non solum est aer valde callidus, sed etiam aer est valde crassus. Crassetudo mihi nullo modo placet, neque aer callidus mihi placet. Itaque facile intellegere potestis
caelum aestium non multum mihi placere. Aestas tamen mihi placet, nam aestate magisteri otium et ferias habemus. Aestate multi homines ob caelum callidum actam petunt. In actis homines sub sole jacent et apericantur. Homines quoque mare ipsum petunt et in eo natant. Mihi placet actam petere, sed Diu in acta esse sub sole non possum nam facile urror sole. Aestate placet mihi multum montes ascendere, nam arbores me contra solem bene defendunt. Aestate placet mihi et meae familiae itinera facere. Quod annis aestate itinera facimus ad civitatem Virginium occidentalem, et comenticula Latina celebramus. Multi homines itinera aestiva faciunt, et Romani divites quoque itinera aestiva faciebant. Saepe Romani divites actas petebant. Romani tamen pauperes itinera facere non poterant. Quid vos aestate facitis? Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vobis placet facere aestate? Montes ascendere? Actam petere? Apricari? Nobis scribere potestis infra inter commentariolos apud tubum, etiam per situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Et ut semper gratias quam maximas agimus patronis nostris apud Patreon. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad legamen, quod infra positum est. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Si placuit vobis hoc episodium, spectate hoc episodium, multum hercle placebit. Hurrate, ut in proximum aleatis. Et sodales, mementote, rem tenete, verba sequentur.